Crveni tepih u Pekingu nije bio samo protokol, bio je signal, onaj hladan, tih diplomatski signal posle kog se u Briselu i Vašingtonu više ne gleda samo šta je rečeno, nego ko stoji pored koga, ko se smeje, ko pruža ruku i ko više ne pita Zapad za dozvolu. Vladimir Putin stiže u Kinu, a Xi Jinping ga dočekuje kao lidera države sa kojom Peking želi da gradi nešto mnogo veće od običnog partnerstva. Prema izveštajima ruskih i kineskih medija, razgovori su od samog početka otišli van plana. Sastanak koji je trebalo da traje oko 40 minuta produžen je na skoro 2 sata. I tu već počinje priča koja ne liči na običan diplomatski susret, nego na poruku svetu. Moskva i Peking više ne glume bliskost. Oni je pokazuju pred kamerama. Na trgu Tiananmen sve je bilo spremno još rano ujutru po moskovskom vremenu. Deca sa ruskim i kineskim zastavama, počasna garda, vojni orkestar, crveni tepih, himne dve zemlje. Vladimir Putin i Xi Jinping prolaze zajedno, a kineski lider pozdravlja članove ruske delegacije jednog po jednog. U toj delegaciji nisu bili samo ljudi za slikanje. Tu su bili potpredsjednici vlade, Denis Manturov, Tatjana Golikova, Aleksandar Novak, Juri Trutnjev i Dmitrij Černišenko, zatim Sergej Lavrov, Anton Siluanov, Maksim Rešetnjikov, Oksana Lut, Elvira Nabijulina, guverneri, predstavnici Rosatoma, Roskosmosa, WebRF, banka, velikih kompanija i medija. Dakle, to je poruka sama po sebi. Kada u Peking ne dođe samo predsjednik, nego praktično ceo državni ekonomski vrh, onda se ne razgovara o lepim rečima, nego o velikim poslovima, novcu, energiji, industriji, transportu, poljoprivredi, tehnologiji i političkom poretku koji se menja. A najviše pažnje privuklo je rukovanje Putina i Xija. Ruski mediji ga opisuju kao rukovanje bez pobednika, odnosno rukovanje bez pokušaja dominacije u poređenju sa Donaldom Trumpom, koji često koristi fizički nastup da pokaže snagu. Ovaj susret je predstavljen kao potpuno drugačiji, miran, ravnopravan, bez guranja, bez nadmetanja, bez pokušaja da jedan lider zaseni drugog. I upravo zato je taj trenutak dobio toliku težinu. Putin je tokom susreta citirao Konfučija. Nisu se vidjeli jedan dan, a osjećaj je kao da su prošle 3 jeseni. Time je hteo da naglasi ličnu bliskost sa kineskim liderom. Prema ruskim izveštajima, Putin je bio vidno raspoložen, a Xi je govorio o odnosima koji se razvijaju na osnovu poštovanja i uzajamne koristi. Xi Jinping je rusko-kineske odnose nazvao faktorom smirenosti usred haosa. Kako navodi CNN, kineski lider je govorio o međunarodnoj situaciji koju karakterišu turbulencije, promjene i jednostrane hegemonističke struje. To je diplomatski rečnik, ali poruka je jasna. Peking ponovo pokazuje na Vašington kao centar sistema koji Kina i Rusija smatraju nepravednim. Dalje, Putin je odgovorio da su odnosi Rusije i Kine postali neviđen visok nivo i da predstavljaju jedan od glavnih stabilizujućih faktora na međunarodnoj sceni. To nije mala rečenica. To je tvrdnja da Moskva i Peking sebe vide kao oslonac novog rasporeda snaga. Prema ruskim izveštajima, trgovinski promet Rusije i Kine za posljednjih 25 godina porastao je više od 30 puta i već godinama prelazi 200 milijardi dolara. To je suština cele priče. Iza svečanih reči stoji trgovina, iza osmeha stoje brojevi, iza protokola stoji novac. Na stolu su bile 2 gomile fascikli, po 20 sa svake strane, ukupno 40 dokumenata. Potpisani su sporazumi između ministarstava, agencija, kompanija. Prema navodima ruskih izvora, među prioritetima su veliki zajednički poslovi u industriji, poljoprivredi, transportu i visokim tehnologijama. To znači da Moskva i Peking ne pokušavaju samo da prežive pritiske Zapada, nego da naprave mrežu koja može da radi i bez Zapada. Ali tu dolazi hladan deo priče, jer nije sve išlo onako kako su ruski mediji najavljivali, pa da vidimo. Deutsche Welle piše da Rusija i Kina nisu uspjele da postignu konačan dogovor o gasovodu Snaga Sibira 2, projektu vrednom više milijardi dolara.
Prema izjavi Dmitrija Peskova, strane su uglavnom usaglasile glavne parametre, uključujući trasu i procedure izgradnje, ali nema jasnog roka i ostale više detalja za razradu. Deutsche Welle navodi i da se taj projekat ne pominje na drugom spisku sporazuma objavljenom posle razgovora. Tu je važna nijansa. Ruski izvori govore o velikom energetskom pomaku. Jurij Ušakov kaže da je dogovoreno nešto veoma važno u energetici, ali bez detalja. Deutsche Welle sa druge strane naglašava da konačnog dogovora o snazi Sibira 2 nema. Ono što je sigurno, energetika jeste bila glavna tema, ali ključni gasovod još nije zaključen do kraja. Za Moskvu je taj projekat ogroman. Planirano je da gasovod kapaciteta oko 50 milijardi kubnih metara godišnje ide od Jamala u zapadnom Sibiru preko Mongolije do Kine. To su polja koja su ranije bila vezana za evropski izvoz, a taj izvoz je posle rata u Ukrajini naglo opao. Drugim rečima, ljudi, Rusija traži novi veliki pravac za gas koji je nekada išao ka Evropi. Kina, prema pisanju Deutsche Wellea, pokazuje oprez. Moskva se nadala da će energetska nestabilnost zbog krize na Bliskom istoku ubrzati kinesku odluku, ali Peking ne žuri. I to pokazuje realnu sliku odnosa. Rusija i Kina jesu bliske, ali Kina pregovara tvrdo. Peking ne ulazi u posao zato što Moskva to želi, nego zato što procenjuje da joj to odgovara. Putin je ipak naglasio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata u vrijeme krize na Bliskom istoku. Prema njegovim rečima, Kina je odgovoran potrošač tih resursa. Politički komentator Marat Bashirov ocenjuje da direktne isporuke iz Rusije ograničavaju pokušaje SAD-a da stave pod kontrolu tokove nafte i gasa ka Kini. Po njegovom tumačenju, to Pekingu daje više samopouzdanja. Xi Jinping je otišao još šire. On govori o pravednijem sistemu globalnog upravljanja. Prevedeno na prost jezik, Kina i Rusija smatraju da sadašnji svjetski napredak previše zavisi od SAD-a i da se taj poredak mora menjati. To nije rečenica za jedan sastanak, to je politički pravac. Zato Brisel sada izgleda kao strana koja posmatra tuđi dogovor. Evropa je izgubila veliki deo energetskog oslonca na Rusiju, a Rusija traži nove puteve ka Kini. Kina ne žuri, ali zna da je Rusija treba kao sirovinska, vojna i politička protivteža Zapadu. I tu nastaje nova igra. Moskva želi brzinu, Peking želi cenu, uslove i kontrolu tempa. Dalje, Putin i Xi su se dogovorili i o produženju ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji, koji je potpisan pre 25 godina. Xi je rekao da je taj sporazum postavio osnovu za dugoročnu prijateljsku i sveobuhvatnu stratešku koordinaciju. Putin je potvrdio spremnost da učestvuje na samitu APEC-a u Shenzhenu na jesen i pozvao Xija da dođe u Rusiju 2027. godine. To je planiranje odnosa godinama unaprijed. Ne za jednu krizu, ne za jedan samit, nego za dug hod. Pored ekonomije, tu je i vojska, jako bitno. Prema izveštaju Interfaxa, Rusija i Kina će proširiti zajedničke vojne vežbe, vazdušne i pomorske patrole, kao i koordinaciju u bilateralnim i multilateralnim formatima. U zajedničkom saopštenju navodi se da će dve strane jačati poverenje između oružanih snaga i zajedno odgovarati na različite izazove i prijetnje uz održavanje regionalne i globalne stabilnosti. To je deo koji Zapad čita najpažljivije, jer kada Moskva i Peking govore o trgovini, to je ekonomska priča. Kada govore o gasu, to je energetska priča, ali kada govore o zajedničkim vežbama, patrolama i vojnom poverenju, to je već ulazi u prostor ozbiljne strateške poruke. CNN navodi da su Xi i Putin posljednjih godina ojačali koordinaciju u trgovini, diplomatiji i bezbednosti, vođeni zajedničkim razlikama sa SAD i željom da promene globalni poredak kojim, prema njihovom viđenju, dominira Zapad. To je suština. Dve zemlje se ne približavaju samo zato što se vole, nego zato što imaju isti problem, pritisak američke moći. Također, u Pekingu se razgovaralo i o ratu u Ukrajini i situaciji u Iranu. CNN navodi da je Xi pomenuo američko-izraelski rat protiv Irana i rekao da bi što brži završetak tog sukoba mogao da se smanje poremećaj u snabdevanju energijom, lancima snabdevanja i trgovini. Prema njegovim rečima,
Sveobuhvatan kraj rata je hitan, nastavak neprijateljstava je manje poželjan, a nastavak pregovora posebno važan. Putinova posjeta Kini je prema CNN-u njegova 25. zvanična posjeta toj zemlji od kada je postao lider Rusije. To je podatak koji pokazuje koliko dugo se gradi ovaj odnos. Nije nastao juče, nije nastao posle jedne krize, nego se slaže decenijama. Posebno je zanimljivo to što je Xi nekoliko dana ranije ugostio Donalda Trumpa. Za Peking je to veoma korisna pozicija. Kineski lider prima i američkog i ruskog predsjednika u kratkom razmaku, pokazuje da Kina razgovara sa svima, ali i da ima svoje favorite, svoje interese i svoj ritam. Ruski izvori dodatno naglašavaju da se uoči susreta pojavila tvrdnja američkog kriptoinvestitora poznatog kao Merlin da su Rusija i Kina izbacile dolar iz međusobne trgovine. On tvrdi da dve velike sile sada trguju mimo dolarskog sistema, pominjući juan, rublju, Iran i Saudijsku Arabiju. To je njegova tvrdnja i treba je čitati kao izjavu jednog aktera, ne kao potpunu potvrdu celog sistema, ali sama činjenica da se takve poruke šire pokazuje u kom pravcu se priča vodi. Manje dolara, više nacionalnih valuta, manje zavisnosti od američkog financijskog sistema. Tu leži najveći strah Zapada. Ne u jednom rukovanju, ne u jednoj fotografiji, ne ni u jednom gasovodu. Strah je u tome da se malo po malo pravi paralelni sistem. Sistem u kome se plaća drugačije, trguje drugačije, pregovara drugačije, brani drugačije i odlučuje drugačije. Rusija i Kina jačaju saradnju u UN-u, BRICS-u i Šangajskoj organizaciji za saradnju. Xi tvrdi da Moskva i Peking pokazuju hrabrost i u odbrani međunarodne pravde i ugla Zapada to zvuči kao izazov. Iz ugla Moskve i Pekinga to je najava novog poretka. I sada se vidi zašto je sastanak od 40 minuta trajao skoro 2 sata. Nisu to bili samo kurtoazni razgovori. Tu su se lomila pitanja energije, trgovine, vojne koordinacije, globalnog upravljanja, dolara, Irana, Ukrajine, odnosa prema SAD i budućeg mesta Europe. Brisel iz ove priče izlazi u nezgodnom položaju. Europa je godinama pokušavala da smanji zavisnost od ruskih energenata, Rusija sada pokušava da smanji zavisnost od europskog tržišta. Kina koristi taj trenutak da dobije bolju cenu, bolje uslove i jaču pregovaračku poziciju. I tu se vidi zašto Moskva može da govori o strateškoj fuziji, ali Peking i dalje drži ruku na kočnici. Dakle, nije ovo brak u kome jedna strana vodi, a druga prati. Ovo je savez interesa, jak, hladan, dugoročan, ali sa jasnim računom. Zato je priča o snazi Sibira 2 toliko važna. Ako dogovor jednog dana bude zaključen, Rusija dobija veliki izlaz za gaz ka Aziji, Kina dobija dodatnu energetsku sigurnost, Europa dobija još jedan dokaz da stari tokovi više ne postoje. SAD dobijaju još jedan razlog da pažljivo gledaju svaki susret Putina i Xija. Ako dogovor ostane spor i nedovršen, to pokazuje da Kina neće potpisivati sve što Moskva želi samo zato što su politički bliske. I to je možda najrealnija slika današnjeg sveta. Savezi postoje, ali popusta nema. Dakle, ono što je Pekingu izgledalo kao svečani doček zapravo je bila mnogo više. Putin je došao sa velikom delegacijom, Xi ga je dočekao sa punim protokolom, potpisano je oko 40 dokumenata, razgovori su produženi, energetika je ostala ključna tema, gasovod nije zaključen do kraja, vojna saradnja ide šire. Politička poruka je jasna. Rusija i Kina ne govore više samo da žele drugačiji svet. One ga polako prave, a za Zapad, posebno za Europu, najveći problem nije to što su Putin i Xi razgovarali drugo. Problem je što su razgovarali kao ljudi koji računaju na vreme i koji veruju da vreme radi za njih. I, dragi gledalci, kao što možete da vidite, očigledno je da se sklapaju veoma važni dogovori. Naravno, ne može baš sve da ide potpuno glatko i po planu, niti ovakvi sastanci mogu do kraja da se otvore pred kamerama i javnosti. To je jednostavno tako funkcioniše kada razgovaraju najveće sile sveta. Međutim, cijela ova posjeta Pekingu je i više nego interesantna. Posebno je zanimljivo ono što je mnogima možda promaklo. Pre samo nekoliko dana u Pekingu je bio Donald Trump, a odmah zatim dolazi Vladimir Putin. Sad, neko će reći slučajnost, ali da li je baš slučajnost?
Da li je moguće da Kina trenutno pokušava da igra mnogo veću igru nego što javno pokazuje? Jer kada u razmaku od nekoliko dana u Peking dolaze lideri koji praktično određuju globalnu političku temperaturu, onda je jasno da se iza zatvorenih vrata vode veoma ozbiljni razgovori. Prema medijskim izveštajima, ono što za sada znamo jeste da su glavne teme bili energenti, trgovina, vojna saradnja, novi sporazumi i odnosi prema zapadu. Mediji prenose da je potpisan oko 40 dokumenata, da su razgovori trajali mnogo duže nego što je bilo planirano i da Moskva i Peking žele još bližu saradnju. To su činjenice koje su izašle u javnost. Ali, iskreno da vam kažem, meni ovdje mnogo toga djeluje dublje i ozbiljnije nego što se zvanično prikazuje. Ne tvrdim da je tako, jer za mnoge stvari nema javnih potvrda, ali jednostavno ostavlja utisak da postoje i mnogo veći dogovori koji se ne iznose pred kamerama. Posebno kada vidimo koliko se ubrzo menja situacija u svijetu, od Ukrajine preko Bliskog istoka pa sve do trgovinskih i energetskih sukoba između velikih sila. Jer pogledajte samo atmosferu. Kina govori o novom svjetskom poretku, Rusija o jačanju strateškog partnerstva, Zapad sve nervoznije prati svaki njihov potez, a Europa djeluje kao da pokušava da uhvati korak sa događajima koji se odvijaju mnogo brže nego ranije. I zato mislim da ovo nije obična diplomatska posjeta, ovo je mnogo ozbiljnija priča. Ostaje da vidimo šta će tek isplivati u narednim nedeljama i mjesecima, pogotovo ako se pokaže da iza svega postoje dodatni energetski, financijski ili vojni dogovori o kojima se sada samo nagađa. A sada vi napišite u komentarima šta mislite o svemu ovome. Da li ovo samo standardni susret dve velike sile ili se iza zatvorenih vrata zaista pravi neka nova velika geopolitička računica? Da li je slučajnost što su Trump i Putin praktično u istom periodu dolazili u Peking? I šta mislite, kakvu igru trenutno igra Kina između Moskve i Vašingtona? Pišite vaše mišljenje u komentarima. Veliki pozdrav za sve vas i hvala vam što pratite kanal Obavesti me. Sve najbolje.